Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar gua video basi video ile Dr. Israk amator video ya jara goti iba wazgo jindi toi iba wasgo jidere mani Quran hadisot tidde dunia bir halot loi baze hodun wazgo je ahon time ma bishi বাইরের ibar video dunia aga gura phone toi video amade hoyide hon dila mani was iba gojide iba hon dilan hale মুসলমান লয় কাফের লয় সন্ধি লৈ আহিব দে ইছৰাইল লয় আৰব দেশ লয় সন্ধি লৈ আহিব দে তই ফেলেস্তিনৰ দে মুসলমান লয় সন্ধি লৈ আহিব দে ইছৰাইল লয় ইনবে গুণ বায়ান গতি আৰা শুনি চাইলে হৈ থাকিব হাদিসের দে কোরআনের রশনির বুতত্তি হইব হতা আরা বেগুনো শুনি চাই হাদিসর মাদে সন্ধিলা আছে ফেলেস্তিনের মাদে লড়াইয়ের দে ইনর বাগতে তারপরে সারমে ওই ওই কি আইব কি হই আইব কেন হইব তো দুনিয়া বিরুদ্ধে কুরআন হাদিসর জ্ঞা লই বাজে মানি ওয়াজ গজে মলে সাহিবে ডাক্তার ইসরাক আহমদ বলে হইয়া দুনিয়াতে অফাত হইগে আল্লাহর দরবারে গিয়ে গই তো আরা ভিডিও ওয়া সাইম অহন টাইম মা বেশি বাইরের রিভার ভিডিও কেলা এবার দিন দিন হতা হয়ে অহন টাইম মা দুনিয়া মাদ ওই আইয়ে আর সার মতি ওই বদি ইন্দিলা 10,000 নিজা আরা বেগুনে যদি এবার ভিডিও ওয়া পুরা সাইডেন হলে বেগুনে বুঝি পারি আল্লাহ দিলে আরা বেগুন রুজু হতায় বুঝি তাই আরা ভিডিও বা চাইব 10-15 মিনিট ভিডিও বা পুরা চাইবা হামাকা কান্না কান্না বাড়ি আইব আরা চাই ভিডিও বা চাই আরা अब नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन। ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपको गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया कि लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मसलहत बीन से और हिंदे बादा खार अच्छा। क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा ना खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया, हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है, जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगरचे इकबाल ने कहा था है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का? हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस से गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुकद्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं।
अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है उसकी। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर हमने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सहीहा मौजूद है। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा, दफन होगा। ये बात में होना है, मैं पहली बात बर्ज कर रहा हूं। वो पासा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या है? जिस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है? ए वेरी बिग वॉर विच विल बी फॉट between the forces of evil and good before the end of this world. इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं आया चाहता है। इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स हैं, न्यो कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत की ये जंग सलीबी शुरू की गई है। तो सुन लीजिए आप। आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुबत सगरा को गिराना नंबर 3, वहां 3rd टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कब्ल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी तक गिरी पड़ी। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, वहां वो बनेगा 3rd टेंपल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहां है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर, जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे, हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक। वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपोशी होनी, उसमें हो, ये लाकर रखा जाएगा 3rd टेंपल में। और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा, जो मसीह दज्जाल होगा।
عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی ہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔
یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ایک شخص. جسم لہو لہاب، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقننی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقسیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور. جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ کے ساتھ. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ہے سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست ہے. Bayan video berbuna saya boleh asal itu dikannya. তো এখন ওয়াসিন গজ্জে দে ইয়ার বহুত বছর আগে গজ্জে তো এখন আড়াস তো ইয়দ দে সুখী দেখি যারা যারা জাগায়ান মাদে হংস ইয়দ দে সুখী দেখি অদ্দে জাগায়ান মাদে হন আড়াস হই না তো হই দুনিয়া ঠিক গিয়ে কিন্তু সই সই অদ্দে আড়া হন ইয়াদ সুখী দেখি চার মধ্যে আরো ওই আইব তো হন্দিলা গড়ে আড়া বাঁচি একদিন দিয়ে আনো আড়া 3 হলো স্লো হইব আড়া আল্লাহরে দড়া হইব দুনিয়া মাঝে ওইব দে সিসিয়ান আল্লাহ তোর হত্তি বেড়ে দুনিয়ার মাঝে অনেক কাল কুদুরুত নাই দে গড়িবাল্লা গড়াইবাল্লা
তো গড়ি ঘরে ভাড়া দিই বা আল্লাহ যাবে আর কি করি না হারে তো আরা বেগুনে দোয়া করছুম তো আরা নিজে চলি পারলা নিজরে নিজে হরাপছিস নিজের বুটরা আছে দিয়াম বদলিম তো বারাত্তর উজু চলিম আর জনরিও বালাত্তর উজু দাওয়াত দিম যে দূর আর সার মধ্যে আয় আর গম মেকা ভিডিও ফাইলে আনি তো তোমার থেকে গম লাগিয়ে হলে ভিডিও বা অন্যান্য মিশরে শেয়ার করি যে দূর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু